कोलकाता हाई ड्रामा राति सारा धारणा बसिले पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कोलकाता मेट्रो रेल स्टेशन आगे टीएमसी नेता और कर्मी सहित धारणा बसिंट दीदी कोलकाता पुलिस कमिशनर को जेरा करने को जाइथिबा सीबीआई को विरोध कर ममता बनर्जी धारणा देइछन्ति। धारणास्थल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सभापति अमित शाह बर्षिंट कहते कथार पड़ी सीबीआई पश्चिमबंग पुलिस को हैरान करुच्छे। एभली षड्यंत्र मास्टर माइंड होउछन्ते जातीय सुरक्षा परामर्शदाता अजित डोभाल। तेबे से कराइदेबे नाही। गतकाली चिटफंड मामलें पुलिस कमिशनर राजीव कुमार को जेरा करने बासभवन में सीबीआई अधिकारी पहुंचा पर आरंभ होता मुहांमुही परिस्थिति। राजीव कुमार बासभवन में सीबीआई टीम को अटकाई कोलकाता पुलिस पर सीबीआई 5 जन अधिकारी को कोलकाता पुलिस गिरफ्त करथिला। तेबे परे सीबीआई अधिकारी को छाड़ी देथिला पुलिस। खबर पाई घटनास्थल में पहुंचीथिले ममता और समीक्षा पर राजीव कुमार को समर्थन कर धारणा देइछन्ति। अन्यपटे ममता एभली आचरण समालोचना करिसेंति केंद्र सरकार। से सीबीआई तदंत में बाधा देउथिबारु आज केंद्र सरकार सुप्रीमकोर्ट जिबे। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आज ए संपर्क में पिटिशन दायर करेंगे। एपटे धारणास्थल में ही आज ममता कैबिनेट बैठक करने सहित बजेट अधिवेशन को संबोधित करेंगे। আমি ইনস্টিটিউশনগুলোকে রক্ষা করবার দাবিতে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার দাবিতে, সংবিধানকে রক্ষা করার দাবিতে বাবা সাহেব আম্বেদকরের আমি এখন থেকে আমি যাচ্ছি, আমি ধর্নায় বসবো। আগামীকাল আমার রাজ্যে বাজেট আছে, আমি যেখানে ধর্নায় বসবো তার পাশেই একটা রুম বানিয়ে নিচ্ছি যেখানে আমি ক্যাবিনেট মিটিং করব। কারণ জেনারেল বাজেটে ক্যাবিনেট মিটিংয়ে পাশ হওয়ার পরেই জেনারেল বাজেট প্লেস করা যায়, দ্যাট ইজ দ্য সিস্টেম। কিন্তু যেহেতু এটা এমার্জেন্সি, আমার সকালে ক্ষেত মজদুরদের মিটিংও আছে, ববিরা যাবে এবং আমি মোবাইলে বলবো। কিন্তু আমার কালকে বাজেট আছে, আমার বাজেটে থাকার কথা ছিল। বাজেট হবে, সমস্ত অ্যাসেম্বলি যেভাবে প্রসিডিং সব মেনেই হবে। মিটিংটা শুধু আমি করে দেবো। আমি যেখানে মিটিং করবো তার পাশে একটা আলাদা ঘর করে নিচ্ছি। সেখানে আমি আপনাদের সবাইকে বলে আমি ভারতবর্ষকে রক্ষা করার জন্য, দেশের একতাকে রক্ষা করার জন্য, দেশের সংবিধানকে রক্ষা করার জন্য, দেশের সম্প্রীতিকে রক্ষা করার জন্য আমি ধর্নায় বসছি। এই ধর্না মানে সত্যাগ্রহ, গান্ধীজির কথায় সত্যাগ্রহ। জাস্ট অডাসিটি, জাস্ট ইট ইজ এ ফোর্সফুল ইনস্ট্রাকশন ফ্রম দ্য সেন্ট্রাল অর্ডার নরেন্দ্র মোদী আর অমিত শাহ। নো সার্চ ওয়ারেন্ট, নাথিং, nothing. They cannot destroy the institution. If the head of the department, if the head of the organization force is been humiliated, how the force will work? I will ask all the police forces, even including CISF, BSF, Army, CRPF, all the forces, including all the state forces, please be together and condemn this attitude of Narendra Modi government.